Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiyyu menang baik. Padahal maca sholawat luar biasa. Maca sholawat luar. Maca sholawat luar biasa ngenyoh baik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Jamnya jam 11:30 aja. Aiki kira-kira sampai jam pinten awas. Sampai sahur kayak kiai ini lakawudleka bisa kuat tebe ya, sekuat tebe. Singkula muliakaken para kiai, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat, para sesepuh sing boten kaula sebat sios persiose, sing pamugi-mugi boten ngirangi rasa hormat sinareng taklim kaula maring piambeke. Pamugi sedantene ditambih-tambih kemuliaane maring Allah Subhanahu wa taala. Sing kula hormati aparatur pemerintahan, tegese Bapak Kepala Desa, Bapak RW sing selalu standby, Bapak RT, Kepala Pemuda, doakan mudah-mudahan sedantene amanah. Boten ketinggalan sing kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, sinarang pamudi, santriawan, sinarang santriawati sing sampun hadir ning iki tempat. Pamugi sedantene ditetepaken iman sinarang Islame, panjang umure,
sehat jasmani sinareng rohanine, lancar rizkine, dihampura dosane, diangkat darajate, bahagia dunia sinareng akhirat. Wabil khusus yang kula hormati seluruh panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj sekaligus milad Dalailul Khairat. Mudah-mudahan apa yang mereka telah keluarkan baik berupa tenaga, ekonomi, pikiran dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat kebaikan, dan mudah-mudahan acara Isra Mi'raj pada tahun yang akan datang lebih meriah daripada tahun yang sekarang ini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang tiap pojok wong je, tiap pojok wong bekas melintir bagi gulu kejepit. Lain durut gelamun cukup sing kene. Kaula antuk informasi saking Kiai Haji Ma'ruf berikut Bapak RW bahwa wong Kejayan kia nggih kan Kejayan gawe-gawe bae ya, bahwa wong kampung Kejayan ki tiap sipeng ngedawamaken Dalailul Khairat. Akur boten? Ai bohong. Insyaallah iki kampung Kejayan berkah. Amin. Pengen uning boten sejarah Dalail? Rabine siapa sih bener? Rabine Kang Juk kita. Mudah-mudahan kelawan wasilah apal sejarah Dalail tambah semangat ngamalakan Dalail. Amin. Karena kula rutin setiap malam 27 roah pasti ngijazahaken Dalail. Sampun 6 tahun berjalan sekaligus antuk sanad Dalail. Iki gesipeng niki kia rada telat ki karena rutin setiap malam sios rojab kaula ngijazaken sholawat nariyah mbeke beres wong dibaca durung kobil tu. Ceritakan boten Dalail, ceritakan boten. Sing nyusun Dalailul Khairat iki ibu arane Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Siapa aja? Lali arane Syekh Sulaiman, tapi wenten sing maca Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Jadi ana sing maca Al-Jazuli, ana sing maca Al-Jazuli. Aja ribut, sing penting ana barisane. Iki mah antar ustad sok ribut gara-gara tumjina koro tunajina, gara-gara suftika koro sakhotika, gara-gara agnini koro agnina, ribut. Iki Ustadz Agnini rombongan, iki Ustadz Agnina aja, yang penting ana barisane. Ya bu, ya bu,
Jadi sing nyusun iki dalailul khairat arane Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Referensi sejarah Lestin, santri Melestin, ulama para kor santri ku berajas, sepira pusingnya ngaji kor santri, iku kehebatan santri. Makanya kalau masuk ngedoan, ya Allah kau lama pengen uripku bareng kor santri sampai kapan baik, bahkan lamun bisa mandai kata sing mati ke santri dikit. Tapi doakan ilmu manfaat, ilmu barokah, amin. Santri mah jadi deleng casingnya hati senajan gondrong, patul muin mending kene kulite. Iki kawasnya luar biasa, gambar gym gitu. Apa bejim? Oh jimat. Terus balik mana ki? Atur perangkat guys. Siji waktu ibu Syekh Sulaiman Al-Jazuli lagi nganakaken perjalanan jauh. Kelipun? Ning pundi? Yang durung jenis pundi nuju daerah Haromain. Haromain itu Mekah Madinah disebutnya Haromain, dua kota suci. Tebiu Mekah jing kune tersahabat. Jadi pas waktu lagi jalan-jalan nuju ning kota Haromain, iki Syekh Sulaiman Al-Jazuli ngeli berikut haus ngansing gede haus ngelak bahasa kene ya ngerti haus wong kene apa nyebutnya Syekh Sulaiman Al-Jazuli positive thinking dong. Iki cerita sedurung nyusun dalam terus boten. Akhirnya lantaran Syekh Sulaiman Al-Jazuli haus, manjinglah ning perkampungan Baduy Kejayaan. Emang kejayaan ku Baduy ta. Santri mending di acak bae. Tapi cepening kitab Bukhari, lamun laka kiai laka santri dunia us digulung ning kiamat. Nuhun teh moal dino rong 500 bukan di korting dah sampai dikene acak belakang ikut mah
merene anak kiai izin lah. Jadi lantaran Syekh Sulaiman Al-Jazuli haus, akhirnya gelati inuman. Mancinglah ning suatu kampung baduy. Kebenaran wenten sumur. Gede jasa sumurnya. Lestin. Aja jadi gendeng. Wong berage konon. Ya kan itu kalau suruh ganjaran. Gati beragun guys. Digati. Wong pengen berag aneh sini luar negeri je. Ngan barang us mendak sumur. Ternyata laka timba. Apa nih kan? Timba ya, apal ya? Lah dipikir baik aku sumur dicebok. Tambah bengi tambah acak belakangnya. Wong sumur dicebok. Nyungcep gitu. Ya laka kerekan. Laka timba. Bingung. Barang lagi bingung jol. Bocah cilik wadon, anak bocah cilik wadon. Iku bocah cilik wadon takon, ya Syekh punten kiai. Aki kiai culak cilak lagi gegelati apa? Jere iku Syekh Sulaiman Al-Jazuli lagi gegelati timba. Harap ngambil banyu sing anak ning karena lagi haus. Iku si wadon sing cilik sing nakon iku ngerapet ning sumur. Barang us ngerapet ning sumur. Embuh maca apa, Pak? Beres bebacaan di dam. Masih waras wong emang. Mau mejekane mangke. Tuman. Ngaji je turu bae. Ngaji turu bae lah komo turu. Pira aku turu ning ngaji. Barang didamu aneh bin ajaib. Iku banyu sing ana ning jero sumur munggah set. Munggah. Orang ngerungu belakang itu. Arana orang sakti kun. Orang pengalaman. Wong senaba doang. Ternyata iku banyu sumur munggah. Iku Syekh Sulaiman Al-Jazuli nginum. Beres mentas nginum penasaran. Marani iku bocah cilik. Cepese Sulaiman Jazuli nong. Wow senong kemaca apa? Iku banyu sing ana ning jero sumur ngedadak bisa munggah. Apa sih dibaca nong? Laura kepora apa? Iku bocah cilik warah ataupun kepajar. Sing dibaca kaula mah ringan. Kayaning maca sholawat. Sing dibaca kulama kiai sholawat. Andai kata iku sholawat dibaca ning tengah alas ana macan kayaning nurut. Sok kejajan di santri. Bukan kapan-kapan kependak macan cemera. Bacakan sholawat. Dilus. Ternyata maca sholawat luar biasa. Sing barang kuon Syekh Sulaiman Al-Jazuli nazar, ya Allah kaula lamun balik ning umah arep nyusun kitab
sing mana isine kayaning sholawat. Akhirnya setelah balik iku Syekh Sulaiman Al-Jazuli bener nyusun kitab disebutnya Dalailul, jelas betul isine sing paling gede pan sholawat. Ya sejujurnya manana hijib segala pan ya, hijib bahar ya, nasor wenten nasor, bahar ya, nasor, hijib Nawawi ya, subhanallah. Santri penting, iki akhir zaman ki. Apa maning siki panjarekan mah tengkorak Wahabi lagi gencer-gencer ki. Iya Wahabi lagi gencer-gencer ki. Melalui berbagai macam media, YouTube. Iya kubro. Kalau kubro. Iku YouTube Wahabi tutup 10, 20, ratusan sengaja arep ngegempur amalan ahlu sunnah wal jamaah. Terus makanya supaya kolega santri sih kima ngakehaken hijib. Sebab lamun jerekan mengadu argumentasi, ngadu dalil, ngadu hadis laka peragate. Aku udah teboten. Hari kita nih puasanya beres mah menceng baik ku dikepret geseng. Bisa menjawab emang kenceng ki seperti acara model keten Rojaban, Mulud, Isra Mi'raj ya sami ataupun jarekan meki milad dalailul khairat ataupun ngedawamakeun dalail, ngedawamakeun sholawat nariyah, ngedawamakeun ibadallah rijalallah thariqah iku kabeh jereh tengkorak Wahabi bid'ah. Wong sing nglaksanakan bid'ah ujung-ujungnya mancing nera. Berarti kita kabeh ki ahli nera. Nerima boten? Jelas boten? Iki lagi musim ki. Tetangga ndi? Mulud bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlil bid'ah, haul berkate anak sing model konon cekel jejito ke pogut-pogut tangan tiang listrik. Jadi ternyata gede-gedene dalail iki isine salat walaupun dikawiti kelawan asmaul husna, asmaul rusul, tapi gede-gedene mah salat. Lamun ngebahas sholawat atulah kaperagat. Kita ngedoaning Allah, ngedoaning Allah. Iku bisa-bisa diijabah, bisa-bisa orang diijabah, ataupun diijabah prosesnya sesuai ngedoaning Allah. Tapi lamun kita maca sholawat dijamin seketika diijabahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat boten sholawat, hebat boten. Sing bewok merorot aja. Bahkan lamun kita zikir, lamun kita ngawirid karena pengen dirungu wong, itu bisa-bisa zikir kita, wirid kita orang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lamun maca sholawat arep riyata, arep sum'ata tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus aja mang sing jarekan mengedawamakeun dalail ke. Aja mang, insyaallah kebutuhannya dicukupin Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya siji usaha. Usahanya macet. Keciri ke pedagang ayam. Usaha mah penting. Sebab manusia ku makomnya beda-beda. Kudu ngaji kitab hikam berarti kin mah. Makom beda-beda. Kita makomnya makom usaha, orang gelem usaha. Iku arane konyol. Kecuali lamun us kelas Kiai Ma'ruf. Senajan usaha ge ngelepoh udah tak
nyekli tasbih ya kapi ya kapi ya kapi ya kapi lagi ngewirid tet 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 ih tak mungkin barang dibuka ya Allah ojol mancing mana ya kapi ya kapi ya kapi tet tet wih kini kelas mobil ki dibuka ai paket tahu bulat mancing di kamar ya ketipu ya ketipu ya ketipu ya ketipu. Ngomong-ngomong paket ibu ki santri ki lagi musim zaman siki ki musim paket sedina bisa nyampe 10 15 orang ngomong akan santri batur nih umah saya kiki lagi musim kadang-kadang pentekannya jam 9 jam 10 santri masih turun kaulah sok lagi dodok di ruang tamu diawehi sini atau nurut dong diceluk tak parah nih ada apa kenal nggak sama nama ini oh masih tidur udah kamu aja tanda tangan ih tak sikut sih ya kan orang weruh tanda tangan pemberasa ku beres turun bayar kini penyakit ya maki berapa 120 ya COD cod ya jadi siki melamun anak tukang kirim paket ya ningali atau manjing jerok ngeladeni lihat dia dina 120 kita kor ya subhanallah jadi ternyata sebisa malik isi adalah iliki gede-gede ini masalah sesuai kelawan janji daripada Syekh Sulaiman Al-Jazuli jelas betul insya terus pirang tahun sampun pinten tahun puluhan tahun luar biasa kita doakan mudah-mudahan pencetus ya pencetus jarekan mesti ngejalanaken ki dalailul khairat kaya ning ganjarane ke terus ngocor nih ambek ke bihaqqil Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin ku ngebahas dalail semono biku ya terus ning Rajab ataupun Isra Mi'raj terus boten iya bisa Rajab bisa Isra Mi'raj ning kita mah artinya bulannya mah bulan Rajab ning sejroning Rajab iku anak kejadian sing sangat luar arane Isra tanggal pinten 17 Agustus wayah amat ki bulan Rajab iki termasuk ke Ashhurul Hurum apa aja Ashhurul Hurum artinya bulan-bulan sing dimuliakan ya Allah Subhanahu sing telu iku kayane berturut-turut ataupun rapat sing siji misah ya sing siji Rajab ikilah Rajab iki termasuk Ashhurul Hurum hebat boten makanya yang esuk puasa siap leko insyaallah aja ora sedina ki lumayan lah sedina sebab wenten sing diarani bengawan Rajab arane bengawan Rajab rasane iku lebih manis tibatan madu
warnane lebih putih tibatan susu. Cilik-cilik. Wangi ini lebih wangi tibatan minyak misik. Guna siapa sih guna? Guna wong sing puasa rojak. Atuh santri gak di puasa rojak mah insya ngan santri masuk kadang-kadang gampang. Kita mah juara puasa aja Allah yang maklum. Salat subuh jam 09.00 jawabannya luar biasa, ngamalakan bab kodok. Loh, ada pengalaman. Memang santri luar biasa. Senajan iki santri ki orang kuliah, orang S1, S2, tapi lamun otak wis dibuka nih Allah, ilmu apa sih ora bisa? Aku retep-retep. Sok tinggalin nih kitab Sulam karangan Syekh Abdurrahman Al-Ahdari. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kull hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'aw muqaddarati hamun kasifah. Katalar boten. Jadi santri luar biasa otaknya cer ki lagi maling dugan ki. Santri lagi maling dugan. Kuruhan jeneng kiai ini di deh mudun kut hampura aja kiai dalam langit kumronot aja. Otaknya luar biasa. Subhanallah ya bu ya. Pengen dua anak pinter, pengen dua anak pinter, dua anak cerdas pengen. Alhamdulillah. Cepet Imam Syafi'i, Imam siapa aja? Wisnya bab sholat mus lecek ya, bab sholat wis lecek. Ya artinya harus digegayak bening kiai-kiai ini penceramah kok bulan Rajab. Cepet Imam Syafi'i, Imam siapa? IPI. Ki pegawaian kejayaan kemakan aran bagus-bagus Syafi'i merene Syafi'i Ropi'i kiki sing acak-acak dunia peraranan nih lumayan oleh-oleh supaya anaknya cerdas amin, supaya anaknya jadi anak sing soleh lan solamin. Imam Syafi'i aran dawane Muhammad bin Idris. Siapa aja? Muhammad bin Idris. Gak bisa apa sebenarnya? Cablak singkana bejingkatan orang goson kerungu kirabine kije. Cepet Imam Syafi'i ataupun Muhammad bin Idris, lamun anak kita pengen cerdas, pengen soleh, memangane diraksa, dijaga. Artinya barang haram aja isok dipanganakan nih aja isok dipanganakan nih rabi. Jelas boten? Jelas boten? Jelas boten. Jadi komo barang haram, barang halal lamun berlebihan iku mantak gawe atos ati. Salasatun turitsu qaswatal qalbi. Alon-alon lah Robe bukan salah. Agak santri pan ya. Salah be kudune nasab JR gua tel di kuping. Wenten telung perkara sing mantak ngawarisaken atos ati. Bejakeun moal. Jelasin apa kagak? Terangin apa kagak? Terangin apa terangkanlah. Kising pertama. Hampura ya bu ya. Hampura.
hampura. Sing pertami sing gawe atos ati kafratur rohah, akeh istirahat. Urip jeung istirahat, orang ngelangkah-langkah. Jadi sing diakehaken andai kata jikalau umpama apabila ada sing ilok melancar ilate ngakehaken istirahat, ngedakom mutrek-mutrek setan gepeng. Lagi musim tuh santri siki je kalau santri bengen bedane adoh. Santri bengen mesin 3 gayak amil narkib jurmiyah narkib matan bina matan izik ngelal ngasal manek maning jerekan mah nadom imriti nadom maksud mulhatul i'rab alfiyah ditakrir segala hebat kok santri siki sing digedekakan TikTok di TikTok. Aku bertebatan iki mah santri kana kiriman sing kene kiriman Kiai Ma'ruf. Subhanallah ampura Kiai saking boten asa-asane ya ning wong kene iki wis tak anggap kedudu wong wewe. Jadi ngake-akan istirahat sing digayak-gayak setan ge. Ternyata sing isok ngegegayak kudu santri doang saiki mah. Ustad ge pada bae. Aku tebatan ngeriung ke ngeriung, ana gembleng dipoto, cetre. Ana bolu, cetre. Engkau dikirim nih grup kan, ngeriung lor. Iya Arab nyalatakan, ikut sempet selfie karo jenazah. Engkau diunggah nih grup, dong aneh lor, sedengat maning bisnis arwah. Subhanallah, beda tak boten? Beda. Santri pengen ibu bila mana kiai melaku pan gobek iya kelotrak melayu yang ngerungu neku ngerungu kiai lunga kiai lunga kiai gobek iya kiai melayu santri siki betul tuh anak kiai jeung ngerokok nyamperakeun kiai jeung sebatang ngalap barokah digepung macu cengeleh. Beda boten. Sing pertama iku gawe atos ati ku kasratur rohah akeh istirahat. Nomor kedua kasratun naum akeh turu. Iki anane santri kabeh. Tapi aja salah santri mah komo maning jerekan mah ibadah lagi turun nih wow merem merasa dalam kan maaf saking beraknya kalau santri subhanallah. Singkapin nomor ketelu kathratul akli akeh mangan iku gawe atos ati untuk pegawaian santri kabeh teh akeh mang santri jeung ngeriung patang balang atuh tek bae terus makanya kalau mau uli berkat pira tora khawatir sebab ning omah ana jujuran santri ku tengen endi bambu santri saking ato tetangga dapurnya ngebul tetangga pondok ngebul batur yang ngajak masak kok dikit ngeriung sampai dohor lakau ngatur barang asar penasaran didengok wong bedapure kobongan tuman subhanallah. Jadi komo maning barang haram barang halal lamun akeh mantak gawe atos
atas api jelas betul sepisan malih lamun pengen dia anak soleh lan soleha anaknya nurut-nurut aku memangane aja asal. Imam Syafi'i imam ya kita kan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak anak sing ngomong akan 18 anak sing ngomong akan 17 ngan sing mudawan anak papat Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i iku sing mudawan. Artinya mudawan iku patwa-patwane dibukukaken. Luar daripada sing papat, walaupun mujtahid mutlak tidak boleh untuk dijadikan pegangan. Seperti Imam Daud Az-Zahiri termasuk mujtahid mutlak. Dua karangan kitab arane Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Tapi orang bisa guna patokan. Iki Imam Syafi'i iki luar biasa, umur 7 tahun wis kahafal Quran. Hebat boten? Umur 7 tahun hafal? Hebat boten? Umur 10 tahun Imam Syafi'i ketalar kitab Muwatta. Jadi Imam Syafi'i dua guru arane Imam Malik. Imam ngarang kitab arane Muwatta. Ditalar nih Imam Syafi'i. Umur 10 tahun Imam Syafi'i ketalar Muwatta. Jadi sedurung Imam Syafi'i berangkat mesantren Imam Malik, karangan gurune wis ketalar. Anak santri sih sing model kono. Wong tekaning kiai guru alif je. Ora jengkel tani kiai. Imam Syafi'i mah umur 10 tahun ketalar Muwatta. Umur 13 tahun us bisa fatwa ning kota Mekah ning kota Madinah. Sedangkan pengen fatwa ning kota Mekah kota Madinah iku kudu ulama kelas kaliber sing IQ-nya jerekan mah di atas rata-rata. Umurnya sampun tua tapi Imam Syafi'i umur 13 tahun digen kesempatan fatwa ning kota Mekah, fatwa ning kota Madinah. Hebat boten? Hebat boten? Apa sih kuncinya Imam Syafi'i cerdas amat umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun ketalar Muwatta. Wong tuane ngerati, mamangane ngerati. Kalau bercerita pengen cerita. Setengah siji. Terus cerita ya. Mesti bab sholat makaribah ya. Sekalian beres cerita bab sholat langsung sholat subuh. Subhanallah. Imam Syafi'i dua bapak arane Ki Idris. Arane mantak disebut Muhammad bin Idris ge. Jadi Imam Syafi'i dua bapak arane Ki Idris. Pas waktu Ki Idris balik sing pesantren, iki Ki Idris durung kawin. Wong mereka balik sing pesantren, Imam Syafi'i durung nana. Oke, Idris jomblo. Lagi ngakur-ngakur kan dewek. Pengen cepet kawin, pengen. Beneran pengen cepet kawin. Dijajain yang kula. Beneran. Sing bener ge. Santri si Kiki uber ge kawin bae. Ngaji mereka beres jurmiyah. Al-kalamu dadi mubtada, al-kalamu dadi mubtada. Ngaji ora ketemu pengen buah dada. Subhanallah. Lamun pengen cepet kawin gampang. Wiridane biasa. Langkok dikit. Jangan agresif gitu dong. Diwirid baik. Ya mughithu 310. Entah salat fardu. Ya mughithu. Hai tuding-tuding uang. Ondek simpen kawin. Tambah sholawat selikur balen. Setiap entah salat fardu. Insyaallah 40 dina. Balik malih ya. Jadi pas waktu Ki Idris balik sing pesantren, durung kawin ki durung. Ning tengah perjalanan teka waktu sholat. Dur. Lakan suara bedug. Kira aku bedug. Dur. Teka waktu sholat. Akhirnya Ki Idris ngan sedurung Ki Idris sholat, Ki Idris ngambil banyu biasa ning kali.
Pas waktu ngambil banyu wudu Ki Idris, wenten apel ngambang, pul dijukut ning Ki Idris dipangan. Karena apa? Ngeli. Perjalanan sing pesantren arep menuju balik, di tengah perjalanan mendak apel, pas waktu wudu diambil dipangan. Balik terus boten, berarti lamun kula durung beres balik ke doaan dalan cekat wewe. Barang Ki Idris beres mentas melaksanakan sholat, inget dek dah, mau sedurung sholat pas waktu wudhu kula mangan apel, ndak sapa ya, pokoknya mah kudu ngejaluk ridone. Hebat boten, hebat boten. Santri saya ki atau komo apel ngambang wong dak kiai rambutan ludes. Ning pondok sekeliling pondok iku ana bangsa selaya batang rambutan aneh, rambutan gulam maghrib kuning isuk hijau. Ya maghrib kok kuning isuk hijau kecodot, sini sor pun kecodot emang. Sini sor rambutan dudu ning kene menderong amat. Akhirnya Ki Idris penasaran, iki wit apel nih, teruskan mual, ya kira-kira sampai jam 1:30 kuat mual, beneran, mual balik mual. Diselusuri ning Ki Idris ning enti wit ki ataupun wit apel, akhirnya kependak. Barang kependak bener be ana si lagi donggoni diparani ning Ki Idris, mang iki apel mamang duduk kula menonggoni doang, ndak sapa ndak mengaji anu emang kelepending kenen mah hanu ya orang kudu dibahas maning ya, paham lah. Akhirnya iki Ki Idris ngejaluk wong sing nonggoni apel pengen dikependakakan karo sing duwe ap. Setelah kepetuk singkat, setelah kependak akhirnya diceritakan nih Ki Idris. Dicerita ya kejadian waukah. Jadi kenen mengaji ke sejujurnya mah kaula rauh mriki ki arep majaluk ikhlas intine mah kuat. Kejadiannya konon. Jere mengaji kasep. Wong arep lagi jere kan mau durung kawin pas waktu kun masih santri kayak kana ki masih unyu-unyu lah. Masih unyu-unyu, arekin kan remek. Setaron wis bosok. Jadi kaulah ngejaluk ridon jere Ki Idris apel siji ku ngejaluk ridon hebat kok jere Ki Haji atuh gampang bae. Jadi masalah ridho ikhlas mah gampang ngan ana syaratnya ding. Syaratnya apa je mengaji? Syaratnya sedingki kudu gelem nonggoni iki apel. Pirang tahun mengaji? Lah kurang lebih 3 tahun. Santri saya kija atau mending berangkat nih keramat tuku apel 1 kilo mah ku mengaji di pangan. Berhubung wong sing soleh iku Ki Idris siap sing penting jarekan mah mengaji ridho terhadap apel sini pangan kula. Detik berganti menit berganti jam berganti hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun. 3 tahun kemudian ya singkat deh, tapi aku kudu nongkrong 3 tahun ceramah. Orang payah tak sing mau garap mata nih kiai ngomong gini. Pada baik. Subhanallah. Akhirnya Ki Idris nyamperakan mengaji samun beres tugas.
Jadi saya kalau ngejaluk ikhlas lan ridho gampang deh. Ikhlas ridho anak syarat apa maning mengaji kawin kalau anak mengaji nganjere kiaji kung kau dikit nih anak mengaji ku siji picek keroro dengkek ketelu gempor kepapat kempeng ya gempor kor setruk 11-12 berhubung pengen ulih ridho siap akhirnya ditikahakan orang terpaksa setelah beres nikah mau nikah mau didelengakan boleh naib senajan jerekan mempelai wanita orang kudu iringan mempelai laki-laki yang penting jelas boten. Singkat daripada sebuah cerita beres akad nikah jereh iku mengaji ding Ningki Idris iku kamar anak abah saiki merabi seding katuran diparani prok melikum barang dibuka ket wow amazing ya artinya wadan aing ikut tuh manjing ki Idris melayu kencang melayu sampai kakan amprok kor kiajin klepending hampura bah salah kamar maksudnya ding jeret anak abah mah picak dengkek terus kempeng gempor iku mah ayu bah iya ding abah ngomong konon ngan abah mah ngomongnya dudu makna hakiki tapi majazi ding insyaallah mana majazi abah mending maksudnya picek matanya orang pernah didelengaken maksiat gempor orang pernah anak abah menonton organ tunggal dengkek kupingnya orang pernah jadikan mau kupingnya dirongokaken nih handset santri seiki handset je segede tutup pendil je akhir apa? Akhir zaman rombongan Teh Sumiati ngomong akhir zaman subhanallah hebat boten Ki Idris lantaran Ki Idris lanang soleh waro apik rabine kebenaran rabi sing solehah pantes belahir Imam Syafi'i jadi tokoh legendaris luar biasa. Iku Imam Syafi'i cepiwa umur 10 tahun wis ketalar watok 7 tahun ketalar kur lantaran wong tuane gara-gara apel siji bae ngejaluk ikhlas hebat boten makanya diraksa pepanganan diraksa jelas boten kalau ada bercerita sing sajen pengen wenten ahli tasawuf sinten arane Imam Sir Saketi Imam Saketi betul Pandeglang takune Imam Sir Saketi wis lamun ngomong-ngomong Imam Sir Saketi naiku unsuri fa ila tasawuf identik lawan tasawuf jadi wenten lapan syekhon iku umum segate umum lapan syekhon bukan santri mendak lapan syekhon umum lamun lapan syekhon lagi ngaji hadis kutubus sitah Bukhari ta Muslim ta iku berarti isine Imam Bukhari sereng Imam iku syekhon lamun syekhon ning fikih iku pasti isine Imam Rafi'i sereng Imam Nawawi sing aran dawane Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi lamun ning tasawuf syekhon Imam Sir Saketi karo Imam Ma'ruf Al-Karhi jelas boten terus boten balik ya ganjalan keren
menawar regel plastik ya. Regel plastiknya balik mana itu? Terus batin balik. Rupanya wong adokin ya, embok ya. Apa aja seembok ya. Doakan dah umur amin. Embok dah umur amin. Wabeh kus mati embok mau urip didewekan. Sampai di ngaji nih kena. Di embok. Kita mau bengi sama acak urusan. Imam Sirsaketi ku ahli tasawuf, ahli ki pada baik ki, ahli tasanggup. Iku Imam Sirsaketi ibadah ning Allah selama 40 tahun orang kerasa nikmat. Ibadah ning Allah selama 40 tahun orang kerasa nikmat. Kita kan kelasnya masih kelas konon. Aku udah boten sholat mah sholat, tapi orang kerasa nikmat. Cangkem doang muni beres gak wis betul. Karena apa? Allahu Akbar. Hati ini kan keramat. Ya tergantung lokasi masing-masing ya. Ana sing inget ning jerekan mah iki bae paten bebek bae. Ana sing jerekan inget kangkung. Jadi kita kan ibadah, mah ibadah sholat mah sholat, tapi kadang-kadang hatiku kopong. Iki sing kudu dibenahi iki. Ternyata sing pepanganan oge Ki Imam Sirsaketi 40 tahun ibadah nih Allah, atine kerasa hampa. Wis makanya jerekan mah ya wong iku anak kelas-kelas ya cepet wau ke ya. Anak kelas muridin, salikin, wasilin, syahidin, arifin. Kita mah kelasnya kelas muridin, durung salikin acan. Makanya lamun dzikir cuman cangkem doang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berkat. Beda sing wis makom arifin. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atine wusul nih Allah. Makanya penting baiat. Kedah uning latifah wenten latifatul khofi akhfa segala. Engkau beres melayu man ini murokobah pertama sampai kaken 20, engkau kholwat sampai kaken wusul. Penting urusannya toriko berarti kun ngaji kitab bidayatul hidayah ataupun murokil ubudiyah, ditambah kalau kitab ihya disarahi maning jadi kitab al-ittihab. Masih ada ngaji kun kelenger pembelasan ustad be kita kin ngaji kun ternyata gak kati jelas betul. Jadi Imam Sirsaketi ibadah 40 tahun orang kerasa nikmat. Akhirnya takon nih ibu nebo, kita ki ibadah 40 tahun orang kerasa nikmat. Coba bu diinget-inget embokan ibu pas waktu meteng kulak mangan barang-barang haram bu, ataupun barang subhat klepending 40 tahun bu ibadah orang kerasa nikmat bu, hambar. Jere ibune apa ding ya aja. Dia perasaan pas waktu meteng seding ku ngerati. Lah jere Imam Ma'ruf ataupun Imam Sirsaketi ya. Imam Sirsaketi. Embokan bu arane ge wong meteng, pengen metis segala kejambuang main petel bae. Rasanya mau ora ding jeung ngerati. Apa kin kiding ya aja kata. Apa kubuku? Siji waktu ibu pernah diundang ning tetangga lagi hajatan dikon masak, beres masak ning ibu tak cicipi biasa koro sendok kan asin tak asrep tak dokon gini telapak tangan ibu ki ning ibu tak dilat ngan ibu ora warah ning sing duwe hajat apa kun kudinya kun ora salah kun ora salah subhanallah. Masak beres masak dicicipi didokoni tapak tangan didilat 40 tahun ibadah orang kerasa nikmat. Wadon kejayan dikon masak nih wong hajat dudu netes dudu piring baskom sekolah geswakul dalam beri mah orang-orang acan subhanallah.
Jadi ternyata supaya ibadah kita, sholat kita kijarekan ya Bu ya, nikmat kerasane adohi barang-barang haram. Apa maning ibu-ibu ke bukan belanja nih supermarket sing hati-hati sebab akeh panganan-panganan haram sing memang diseliwuri kaken seperti daging babi segala disumput-sumputaken. Awas ya Bu, sebab barang haram ngedorongnya ning orang betah sholat, orang betah ngaji, tahajud orang betah, duha orang bet gara-gara mangan barang har. Wis wong kene masing pasti bae lamun arep tuku ka ning teh Sumiati, teh Marpuah, wis ku sing jelas mah ku wong Kejayan ning emos segala. Weruh emos. Ya Mall of Serang ka. Arane emos. Wong Kejayan manjing emos, waktu sendal dicangking. Kayak pesagi pas manek eskalator aja pan lu ngadewek maca ayat kursi. Subhanallah, mudah-mudahan ibadah kita mah sholat kita ya Bu ya jadikan mah kerasa nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Terus jamnya jam setengah sijikin ya lestin sekelumit lah bukan ngaji ngegedek gitu. Ternyata sholat subuh jam 09.00. Sedangkan jari keterangan man taroka sholata subhi falaysa fi wajhihi nurun. Sing sapa-sapa ninggalakan sholat subuh maka cahaya wajahnya bakal dicabut nih Allah Subhanahu wa taala. Ay amin. Wong cahaya wajah dicabut ya amin. Parah kan. Bu, cahaya wajah dicabut amin je. Wis rasa-rasane ki. Jadi sing sapa-sapa ninggalakan sholat subuh maka cahaya wajahnya bakal dicabut nih Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Senajan uangnya putih ninggalakan sholat subuh kedelengnya berwud. Ngerti berwud? What the meaning berwud? Berwud is block. Lah kamu lamun uangnya wis mah ireng isok ninggalakan sholat subuh ngedadak dadi ijo. Iku gara-gara ninggalakan sholat subuh. Rugi boten? Rugi boten? Wa man taraka sholata zuhri falaysa fi rizqihi barakatuh. Sing sapa-sapa ninggalakan sholat zuhur rizkine mal bakal berkah. Usaha banting tulang zikil gunandas ndas guna zikil awan guna bengi guna awan. Subhanallah begelati receh lah ke judulnya gara-gara ninggalakan sholat dohor. Waman taroka sholat al-asri falaysa fi jismihi kuwatun. Sing sapa-sapa ninggalakan sholat asar tanpa disadari kekuatan jisimnya dicabut nih Allah Subhanahu wa taala. Stroke bah. Naudzubillah. Stroke saiki ya, penyakit saiki ya. Bengen malaka ya stroke ya. Anak gegempor. Terus penyakit wong saiki ku aneh-aneh. Hari pengen mau aneh penyakit tuh ya anyang-anyangan saiki mah urat asem segala. Waman taroka sholatal maghrib falaysa fi auladihi thamratun. Sing sapa-sapa ninggalakan salat maghrib maka anak putune jadi ambrang. Ngerti ambrang? Noo. Ngerti noo? Oon. Ngerti oon? Es di damu ya kan es kan ngebul di damu narang. Naudzubillah. Waman taroka sholatal isya falaysa fi naumi rahatun. Sing sapa-sapa ninggalakan sholat isya turunnya mal bakal enak. Aku teu boten. Uji kiai ka ulama je katenja durung sholat isya ge turu enak bae orde polo. Mudah-mudahan barokah Isra Mi'raj sing boten salat belum salat amin. Sing wana sampun rajin tambah rajin amin ya rabbal. Oke, masjid pan sedenget maning butuh sedenget maning lagi berjalan pembangunan ya. Aku teu boten. Ayo tokakan ikine jarekan mah malek ataupun harta bendane.
doakan dahu umur ya Allah amin. Hanya kiai sepuh pada direkepi aku rata boten kiai sepuh sebulan kin bepinten coba ke kiai sepuh sebulan kin 700 kesengit-sengit amat sini kiai orang sebulan kin telu doang ya telu doang mama abah jangi anaknya mama Suhaimi pada Rinjang Darul Ahkam sambung malih Hijanapi Cikande sambung malih Kiwardi mereka winginane subhanallah makanya wenten kesepuan doakan da umur amin amin ya rabbal amin ya rabbal mudah-mudahan dakwah digen lancar nih Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal sekaligus mudah-mudahan rabine Arwani gitu bukan rabine ngincer bah subhanallah ibu ya hindi harta benda tokakan ke guna pembangunan masjid sebab harta benda sing kita miliki nah ikut durung tentu nih akhirat kependak kecuali sing us kita sodakoakan ikut sing pasti kependak jelas betul keterangannya jelas hadisnya soheh sok tingali ning kitab soheh Muslim termasuk kutubus sitah santri kudu duit kutubus sitah idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min talatin bila mana mati anak Adam sekabe amale putus kecuali pan istisna ki ya santi ikhrajus syai'an hukmin yatanawalu ghairu ikwarane is ketalar alpiyah 1.000 aya alpiyah santri lagi ake duit 1.000 ngetokakan kaidah istisna doang des 1.000 uang sabet doang je iya ayo guna minggu aja duit kia karena kaset sing penting apik digawan yang PCI be lingka kuda laut be ayam mau nih kaset pasti supaya semangat santri kun kenalar alpiah Bismillahirrahmanirrahim. Mastasnatil lama tamamin yantasib wa ba'da nafyan au kanafinin tuhib. Alhamdulillah. Namun tetap nohon. Pengen malih. Tapi johar maknun ya. Ataupun ukudul juman ya. Siap. Bila mana mati anak Adam, santri pundi. Orang mondok. Subhanallah. Oh, santri baji paed, pantos baya. Santri baji paed. Haji paed. Baji paed. Subhanallah ya. Santri baji paed. Salam ning abah. Bila mana mati anak Adam sekabe amal putus kecuali telat mana. Emang parah ki sing kami belang-belang kecuali telat deh. Sekabe amal putus kecuali telat deh. Kecuali telu istisna koyak mastas nati lama tamamin yang tasih babak dan nafin au kanafin yang tukif siji sodakotin jariah sodakoh jari guna pembangunan masjid gampang gede mah 1 juta kita ninggal dunia ganjarannya terus ngocor hebat betul iki sing jelas. Nomor kedua wa ilmin yuntafa'u bih ilmu sing bisa dialap manfaat. Nomor ketelu wa waladin sholihin yadullah anak sing soleh sing ngedoakakan wong tuane. Kiai prepe lamun anak soleh orang ngedoakakan wong tuane orang kudu ditakoni kote laisa biqayyidin bal jariyun alal ghalib fala mapumalah. Setiap anak soleh us pasti ngedoakakan ning wong tuane. Orang bisa dikatakan anak soleh lamun orang gelem ngedoakakan ning wong tuane. Jelas boten? Jadi sim pertama mah tetap senajan kita wis mati ganjarannya terus ngocor. Guna pembangunan masjid siap. Insya
mudah-mudahan sing laka rizkina ataupun durung nana cepet ana rizkina, amin ya rabbal alamin. Saudaranya tutup lantaran kaulah kesifatan manusia biasa sing pasti mah kata salahe kata kekurangannya, mobil khusus nih para kiai, para kesepuhan, para guru umumnya nih kabeh ngahampura mual marah, mual sengit, mual ngambek, mual ambekan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam gelombang dan ruang lingkup cerita yang sama. Amin ya rabbal. Jalan-jalan yang Banten barang koro teh tia. Balik-balik tuh ke Bedil. Hapunten nih panitia, mbokan ana berkat leuwih tulung nanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadoa kerihin cepena ya. Met bah. Ngadoa. Ya dzal jalali wal ikram, ya ayyuhal mustaka wa ya ayyuhal musta'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha idaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.